Maayong gabi sa tanan nga maabot nining atong live coverage sa Facebook kung saan atong pagatun-an ang pulong sa Ginoo o karong gabi una dinhi kita sa 1 Peter chapter 1 verse 23 kung saan ang sentro nga mensahe dinhi ni Apostol Pedro ay mahitungod sa pulong sa Ginoo in relation sa kaluwasan sa usa ka tawo. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verse 23 kuning gingon, having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and remains forever. Salamat sa Ginoo. Si Lord po ang manalangin sa pagbasa sa iyang pulong. Kung atong tan-awon, kasagara sa mga Kristohanon gakalimtan nato ang pagkaimportante sa pulong sa Ginoo in relation sa kaluwasan sa mga tao nga gusto natong pagasiran sa iyang pulong o gusto natong magkaroon siya ng kaluwasan. Mao kini ang isa sa mga hinungdan kung nganong dili nato kaayo kahatagan og panahon ang pagpanudlo or pagtudlo sa pulong sa Ginoo sama sa mga home Bible studies, sa office Bible studies, sa school campus ug uban pa. So matod pa ni Apostol Paul sa Romans chapter 1 verse 16 nga ang gahom sa Ginoo sa pagluwas niya sa katawhan ay ang iyang gospel ra ang pulong sa Ginoo ra gyud. Muna nga importante kayo ang pulong sa Ginoo kung ang pag-usapan ay ang kaluwasan sa usa ka tawo. So, unsa ba ka importante ang Word of God sa kaluwasan sa usa ka tawo? So kung atong tanawon, ang Word of God mao ang mag-born again. Siya ang agent nga ipanganak uli o ma-born again ang usa ka tawo. Ayon sa atong gibasa kanina muni sa 1 Peter 1:23, matod pa dinhi, having been born again. So na born again, having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and remains forever. So ang pulong sa Ginoo daw ay nagapuyo og kini ay manatili hangtod sa kahangturan, remains forever, which lives and remains forever. Kinahanglan gyud nga makadungog ang usa ka tawo sa pulong sa Ginoo para sila ma-born again or siya ma-born again. Mao di ay ang hinungdan nga gikan pa sa Old Testament down to the New Testament, gisugo gayud sa Ginoo ang pagtuon sa iyang pulong. So importante kayo ang pulong sa Ginoo nga matun-an sa usa ka tawo para ang pulong sa Ginoo manggod diha gipadayag sa Ginoo ang iyang pagkamatarong o unsa-unsa basta niya pagmatarong sa usa ka tawo. So importante kayo gani matud pa sa atong Ginoong Kristo nga do na kitay physical nga lawas nga ang atong ipakaon niini mao ang material nga mga pagkaon, pero do na usab kitay spiritual nga lawas o kinabuhi nga ang musustene ini ang pulong sa Ginoo matud pa sa Matthew chapter 4 verse 4. So nganong gipadala man sa Ginoo ang iyang pulong? So matod pa sa Psalms 107 verse 20, matod pa dinhi, He sends His word and heals them. Iyang gipadala ang iyang pulong ug giayo nila sila, and delivers them from their graves. O gideliver sa Ginoong Dios sila sa kasakitan. So makita nato din sa Psalms 107 verse 20 nga moayo ang pulong sa Ginoo o deliver ang pulong sa Ginoo sa usa ka tawo kung kini ay iyang mahibaw-an, kung kini iyang pagatun-an, kung kini iyang masabtan. So giun sa ba pagpadala sa Ginoong Dios ang iyang pulong? Dili mga anghel ang magdala niini, kung dili kadtong katawhan niya pinaagi sa ilang pagtudlo or pagsangyaw, dahil kini gisugo gayud sa atong Ginoong Kristo nga sa pagpanlakaw daw sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, isangyaw ang iyang pulong o pagabautismuhan ang tanang mutuon niini. So gikomiso kung atong tan-awon sa Old Testament, dunay insidente dito si propeta Isaiah nga nagpakita ang Ginoo kaniya o gikomisyon din siya sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Isaiah chapter 6
uh, verses 8 to 9. Matod pa din I heard the Lord's voice. So nadunggan daw niya ang tingog sa atong Ginoong Dios saying, Whom shall I send? Kinsa man ang akong suguon and who will go for us? Kinsa ang musangyaw mulakaw para kanamo? Who will go for us? Then I said, matod pa ni Isaiah the prophet, then I said, Here I am, send me. He said, Go and tell these people, you hear indeed but don't understand, and you see indeed but don't perceive. So din higipakita sa atong Ginoong Dios nga dunay mga tao nga sige nila kadunggan ang pulong sa Ginoo pero dili nila kasabtan dahil lahi ang ilang motibo, lahi ang ilang intensyon mahitungod sa pulong sa Ginoo, lahi ang ilang muna nga pagsabot sa pulong sa Ginoo. So unsa ba ang normal nga pamaagi sa Dios sa pagluwas sa usa ka makasasala? Dahil ang tanang katawhan sa kalibutan mao ning ipakamatyan sa atong Ginoong Kristo dahil kitang tanan ay makasasala. So kinahanglan nato nga maluwas sa atong kasalanan matod pa sa pulong sa Ginoo through Apostle Paul, for all have sinned and fall short of God's glory. So kinahanglan gid nga pakamatyan ang usa ka tawo sa atong Ginoong Kristo para kung siya motuo sa atong Ginoong Kristo magkaroon siya ng kaluwasan. Ang pamaagi dinhi para maabot sa Ginoong Dios ang iyang katawhan o ang iyang kreasyon nga sang katawhan mao ang pagsugilon sa iyang pulong. So dili gayud katiaw-tiawan ang gift sa pagtudlo. Importante kayo ang gasa sa pagpanudlo, gift of teaching. Kay kung walay motudlo sa pulong sa Ginoo, walay mo share sa pulong sa Ginoo, unsaon na lang. Murag kung atong tan-awon ang New Testament, ang normal nga pamagi sa Dios sa pagluwas sa usa ka makasasala, dili sa religion kung ano pa man, kung dili ang pagkanbik ni ini sa Espiritu Santo matapos niyang madunggan ang pulong sa Ginoo. Munang pagsaka ni Jesus Christ sa langit nga nagalingkod sa tuo sa gahom sa Amahan, mipuli ang Espiritu Santo para mo guide sa mga Kristohanon, sa mga dili Kristohanon mo convict sa dili mga Kristohanon para magpaubos sila, makita nila ang ilang pagkinahanglan sa atong Ginoong Dios ug maghinulsol sila sa ilang mga kasalanan muna ang conviction of the Holy Spirit. Ang akong nahibalaan nga na born again sa dili normal nga pagpakadungog sa pulong sa Ginoo nga wala mo gamit sa mensahero ang atong Ginoong Dios ay si Apostle Paul lamang siguro sa New Testament nga kung saan gipersecute niya ang mga Kristohanon niya itong higayuna o ang atong Ginoong Kristo mipakita kaniya og tungod ni ana mituo si Apostle Paul. Sumura na maulang na ang akong nadumduman nga wala na mo gamit sa pulong sa Ginoo kung dili direct nga pag confront sa Ginoo ni Apostle Paul dahil iyang gi-persecute ang mga magtotoo sa atong Ginoong Kristo. Ang tanan pinaagi na gayud sa paggamit sa pulong sa Ginoo sa iyang katawhan nga magsugilon ini. Busa gihatagan gayud ni Apostle Paul og importansya ang mga taong ga-preach sa pulong sa atong Ginoong Dios. Sa unsa bang pamaagi nga mo abot ang pagtuo sa usa ka tawo? Si Apostle Paul nagaingon through the direction of the Holy Spirit sa Romans chapter 10 verse 17, matod pa niya dinhi, so faith comes by hearing and hearing by the word of God. So ang pagtuo miabot tungod sa pagpamati or pagbasa sa pulong sa Ginoo. Hearing, unsa bay gibasa? Hearing by the word of God. Ang pulong sa Ginoo ang iyang gipamatian o ginabasa. Muna nga kinahanglan nga matagaan gyud sa usa ka tawo, labi na sa mga Kristohanon, ang importansya sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo dahil kini gisugo gyud sa atong Ginoong Dios nga pagatun-an ang iyang pulong adlaw o gabi, matod pa sa Joshua chapter 1 verse 8. So ang gift of teaching ay isa sa mga gifts na gihatag sa Espiritu Santo sa mga Kristohanon. Kini nga gift
ang gift of teaching ay pwedeng ma-develop sa usa ka Kristohanon nga meron niini, nga duna niini. Ang gift of speaking tongues sa mga Kristohanon, prophecy, healing o guban pa are not residing gifts o dili pwedeng i-develop or i-practice. Ang common kaayo nga gift mao ang gift of teaching dahil pwede kining itudlo or i-develop sa usa ka Kristohanon nga meron niini, teaching the word of God. So ngano kaha gi tinguhaon man gyud ang gift of teaching kay gisugo kini sa atong Ginoong Dios. Teaching, gift of teaching nga ang sa mga Kristohanon ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo para ang iyang gitudloan maabot og makadawat sa kaluwasan. Kung dili siya magmagahi, dili niya ipairal ang iyang pride o mutuo siya, mupaubos siya, magpakumbaba siya sa atong Ginoong Dios. Batad pa sa 1 Corinthians chapter 14 verse 39, therefore brothers, desire earnestly to prophesy or to teach, and don't forbid speaking with other languages. So ang context nini ay mahitungod sa mga gift of the Holy Spirit. So ang gisugo sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, miingon siya nga ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto nga i-desire gayud ang gift of prophecy or gift of teaching, nga i-prophesy ang atong Ginoong Kristo through His written word nga ania karon nato. Pero nag-ingon sab siya nga ang speaking tongues ay dili pugnan, and don't forbid speaking with other languages. Kay common magud kayo nga kining speaking tongues ay dali kayong awaton ang speaking tongues. Dahil ang speaking tongues ay mag-istorya ka lang nga di masabtan, may speaking tongues na pero ang gift of speaking tongues ay gikan gid sa atong Ginoong Dios. Dili pwede na praktison sa akong pagtuo. Dili pwedeng i-practice ang speaking tongues. Ngano man, doon na ba di ay regalo sa Ginoo sa halimbawa ang speaking tongues, gift of healing nga i-practice mo, nga gikan man na sa atong Ginoong Dios. Pero ang teaching ay kasagara dali ra kayong tun-an ang teaching. So, pero doon na din mga tao, mga Kristohanon nga gifted gayud sa pagtudlo labi na sa pulong sa Ginoo. Gifted sila pag-share mo ng mga evangelists, teachers, gifted sila sa pag-shares o pagpanudlo sa pulong sa Ginoo nga pwede pa nilang i-develop dahil para dili man kuan nga para sila mahimong expert, pero yun nga dapat expert sila, pero ang tinuod nga naga-convert sa usa ka tawo, nga nag-born again sa usa ka tawo ay ang atong Ginoong Dios lamang through His Holy Spirit. Muna ang atong gibasa kanina nga ang written word mao ang nag-born again sa usa ka tawo. Matapos niya kining madunggan, kumbiktahin siya sa Espiritu Santo, dili siya magmagahi, ay maghinulsol siya sa iyang kasalanan. Sumao kini ang isa sa hinungdan nga gihimo nato ang doon na gayo mga activities sa balay simbahan, fellowship center, balay simbahan sa matag Domingo, matag Miyerkules, midweek service o guban pa mga prayer. Basta ang pulong sa Ginoo maitudlo o magpalig-on kini sa mga Kristohanon o sa mga tao nga anaan niini, nga makabati niini. So munang doon nagyoy daghang mga activities sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Munang nadugangan lang ang trabaho sa ubang mga ministry tungod niini nga buluhaton, pero pero kung atong tan-awon ato kayong hinumduman kanunay nga ang ministry nato sa Ginoo is an offering of sacrifice to Him, sakripisyo. Dahil kadalasan ay ang voluntaryo mangyud ang pagkuan nato sa ato sa pagpanudlo sa pulong sa Ginoo. Muna nga mauni ang atong may offer matapos kitang giluwas sa atong Ginoong Dios, Ginoong Kristo sa banal na Espiritu. Ang atong response usab ay mahimo kitang channel, spiritual channel of blessings nga daghan usad o doon na usay mga tao nga makaduol sa atong Ginoong Dios, makaila sa atong Ginoong Dios kagaya sa nakaila na kaniya
para mahimo siyang spiritual blessing nga mao kini sa akong tan-aw, mao kini ang pinaka the best, pinaka greatest nga blessings na atong maihatag ngadto atong mai-offer ngadto sa atong Ginoong Dios. Ah, nga mahimutang channel of spiritual blessings sa atong Ginoong Dios ngadto sa uban. So unsa giingon ni King David sa 2 Samuel 24 verse 24, matod pa niya nga ang konteksto ni ini ay gisilutan siya sa Ginoo dahil parang panghinambog na niya ang iyang kasundaluhan ni King David. So gisilutan siya sa Ginoo o tungod sa silot sa Ginoo ay daghan ang nangamatay sa katawhan sa Israel munang nangalyupo siya sa Ginoo, nagampo siya sa Ginoo nga undango na ang kalamidad nga gipaabot niya, gibundak niya sa bansang Israel nga matod pa niya nga siya naman ang nagkasala nga nung maapil man ang uban. Munang nakaadto siya sa field ni sa usa ka Israelita, mingon siya nga paliton niya ang field kanang field kay para mubuhat siya altar ni ana nga lugar para mu-offer siya sa atong Ginoong Dios. Ngunit ang tagiya sa field dahil nakita niya nga ang hari ang mihangyo nini, wala na niya kini pabayri ang field og ihatag lang kini og makahimo ang hari sa bisan unsi ang buhaton niya nga field dahil ihatag na niya kini kay hari man lagi. Pero ang tubag ni King David sa 2 Samuel chapter 24 verse 24 mao kini: I will not offer burnt offerings to the Lord my God which cost me nothing. Which cost me nothing. So dili daw siya mo offer sa atong Ginoong Dios og offering, anumang klaseng offering nga mag-cost niya nga wala, mag-cost niya. That cost me nothing, matod pa niya. So ang iyang pag-offer ngadto sa atong Ginoong Dios ay do nagayoy halaga, dunay cost. So teaching God's Word is the business sa mga Kristohanon. O maogi kini ang dapat natong anong tawag niini? Maogi kini dapat natong unang trabaho bilang mga Kristohanon. Nga may offer na to ang atong kaugalingon, ang tanan sa atong kinabuhi para nga ang pulong sa Ginoo ay madungog sa atong ma-influensyahan. Kay mao kini ang gisugo sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, nga ang iyang pulong gayod, dahil ang napaloob sa iyang pulong, siya mismo ang iyang pagka-Diyos nga nagkatawang tao, kung paano niya giluwas ang sangkatauhan pinaagi sa pag-offer niya sa iyang kaugalingon dito sa Golgotha o Calvary, nga gipakamatyan niya ang sangkatauhan diha sa cross ng Calvario. So mga igsuon, din hilang muna kita kutob, mauning importante gi kaayo nga ang pulong sa Ginoo masayra ginato nga without the Word of God it is impossible na maluwas ang usa ka tawo. Maliban na lamang kung dunay divine intervention ang atong Ginoong Dios gaya ng gibuhat niya ni Apostol Paul. Daghang kayong salamat og maayong gabi sa tanan nga maka-witness o naka-witness niini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Daghang kayong salamat og ang atong Ginoong Dios ang manalangin kaninyo. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanan mga anak sa Dios magaingong Amen. Amen and Amen. Maayong gabi sa tanan. Praise God.